डियर पिलामाने आज आम आलोचना करिबा दशम श्रेणी साहित्य गल्प। तेबे प्रथम प्रश्न केउ गल्प संकलन पई लेखक बसंत कुमार शतपथी ओडिया साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले। ऑप्शन ए अजागा घा, ऑप्शन बी गंगा और गांगी, ऑप्शन सी आकाश फूल, ऑप्शन डी आंटी रोमांटिक। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि आंटी रोमांटिक पई से एकेडमी पुरस्कार पाइथिले। परवर्ती प्रश्न काहार साहित्य कृति उपरे बसंत कुमार शतपथींकर आलोचना उच्च कोटीर अटे। ऑप्शन ए फकीर मोहन, ऑप्शन बी गंगाधर मेहर, ऑप्शन सी राधानाथ राय, ऑप्शन डी मधुसूदन राव। काहार साहित्य कृति उपरे बसंत कुमार शतपथींकर आलोचना उच्च कोटीर अटे ताहा हेउछि फकीर मोहनकर साहित्य कृति उपरे। परवर्ती प्रश्न काठ गल्पर गाल्पिक किए। काठ गल्पर गाल्पिक किए। ऑप्शन ए मनोरंजन दास, ऑप्शन बी फकीर मोहन, ऑप्शन सी बसंत कुमार शतपथी, ऑप्शन डी मनोज दास। काठ गल्पर गाल्पिक किए। एहार सठिक उत्तर हेउछि बसंत कुमार शतपथी। मन रखंतु बसंत कुमार शतपथी। परवर्ती प्रश्न काठ गल्परे आधुनिक मनीषर केउ चित्रर स्वरूप प्रदर्शित। आधुनिक मनीषर केउ स्वरूप। ऑप्शन ए लोभ और मोह, ऑप्शन बी स्वार्थ और सठता, ऑप्शन सी गर्व और अहंकार, ऑप्शन डी वृथा अभिमान। तेबे एथिरे आधुनिक मनीषर स्वार्थ और सठता स्वरूपर प्रदर्शन करा जाइछि। केउ काठ गोदामरु लेखक काठ किनिथिले। ऑप्शन ए उत्कल, ऑप्शन बी स्वाभिमान, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी भारत। केउ काठ गोदामरु लेखक काठ किनिथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि भारत। भारत काठ गोदामरु लेखक काठ किनिथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न लेखक गोदामरु केते क्विंटाल काठ किनिथिले। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। लेखक गोदामरु केते क्विंटाल काठ किनिथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि लेखक गोदामरु केते 2 क्विंटाल काठ किनिथिले। मने रखंतु 2 क्विंटाल काठ किनिथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न गोदामरु लेखक केउ काठ किनिथिले। ऑप्शन ए कंचा काठ, ऑप्शन बी ध काठ, ऑप्शन सी सुखिला काठ, ऑप्शन डी शाल काठ। गोदामरु लेखक केउ काठ किनिथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि गोदामरु लेखक ध काठ किनिथिले। ध काठ किनिथिले। जिबा परवर्ती प्रश्न गोदामरे 1 क्विंटाल काठर मूल्य केते टंका थिला। ऑप्शन ए 10 टंका, ऑप्शन बी 5 टंका, ऑप्शन सी 12 टंका, ऑप्शन डी 6 टंका। गोदामरे 1 क्विंटाल काठर मूल्य केते टंका थिला। 12 टंका थिला। जिबा परवर्ती प्रश्न काहा साहाଯ୍ୟରେ लेखक काठ गंडी को घर को आनिथिले। ऑप्शन ए बलद गाड़ी, ऑप्शन बी ठेला गाड़ी, ऑप्शन सी साइकेल, ऑप्शन डी रिक्शा रे। काहा साहाଯ୍ୟରେ लेखक काठ गंडी को घर को आनिथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि ठेला गाड़ी। ठेला गाड़ी साहाଯ୍ୟରେ काठ गंडी को घर को आनिथिले। परवर्ती प्रश्न ठेला गाड़ी वाला को भड़ा बाबद को लेखक केते टंका देइथिले। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तबे ठेला गाड़ी वाला को भड़ा बाबद को लेखक किए बसंत कुमार शतपथी केते टंका देइथिले। 4 टंका देइथिले। 4 टंका देइथिले। परवर्ती प्रश्न गाल्पिक काठ वाला को केते टंका देई पुराना सुखिला मुंडा काठटी किनिथिले। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12 टंका, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। गाल्पिक काठ वाला को केते टंका देई पुराना सुखिला मुंडा काठटी किनिथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि 24 टंका देकी से सुखिला मुंडा काठटी को किनिथिले गाल्पिक। परवर्ती प्रश्न काहा विषय रे गाल्पिक संवाद पत्र रो पढुथिले। ऑप्शन ए मुख्य खबर, ऑप्शन बी कृषि विषय रे, ऑप्शन सी आदिवासी मानकर प्रगति, ऑप्शन डी पाणीपाग। काहा विषय रे गाल्पिक संवाद पत्र रो पढुथिले। एहार सठिक उत्तर हेउछि आदिवासी मानकर प्रगति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀ କାଠ ଚିରାଳିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ନା ଦରବୁଢା ନା ଯୁବକ ନା ବାଳକ? ଆଦିବାସୀ କାଠ ଚିରାଳିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ କାଠ ଚିରାଳିର ଅବସ୍ଥା ଦରବୁଢା ଥିଲା। ଦରବୁଢା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ କାଠ କଟାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 4, ଅପସନ୍ ବି 8, ଅପସନ୍ ସି 7, ଅପସନ୍ ଡି 9। କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ କାଠ କଟାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆ କେବେ ରେମୁଣାକୁ ପରିବାର ସହ ପଳାଇ ଆସିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ସି 10 ବର୍ଷ ତଳେ, ଅପସନ୍ ଡି ଗତ ବର୍ଷ। କାଠୁରିଆ କେବେ ରେମୁଣାକୁ ପରିବାର ସହ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆ କଣ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ କରି ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଛଣା ଚାଦର, ଅପସନ୍ ବି ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ, ଅପସନ୍ ସି କମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଙ୍ଗି। ତେବେ ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ କାଠୁରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ କିଏ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଷା କୁକୁର ମୋତି, ନା ଅପସନ୍ ବି ପୋଷା କୁକୁର ଟମି, ନା ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଡାହାଳ କୁକୁର। ତେବେ କାଠୁରିଆକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ପୋଷା କୁକୁର ମୋତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିଲା। ମୋତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଦାମରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କାଟିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ବି 4 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି 2 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଟଙ୍କା। ଗୋଦାମରେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କାଟିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆ ଘର କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ସେ ଗାଳ୍ପିକକୁ କହିଥିଲା? କାଠୁରିଆର ଘର। ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମର ରାମପୁର, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟର ପଇଗାଁ, ଅପସନ୍ ସି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗରାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି। ତେବେ କାଠୁରିଆ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକକୁ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବୋଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି? ପୋଖତ ସମାଲୋଚକମାନେ, ନା କବିମାନେ, ନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ନା ନେତାମାନେ? କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୋଖତ ସମାଲୋଚକମାନେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠୁରିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି କଣ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଚୋପା, ଅପସନ୍ ବି ରସ, ଅପସନ୍ ସି ମଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଣ୍ଠି। କାଠୁରିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ମଞ୍ଜ। ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଠୁରିଆ କେତେ କାଠ ଚିରିଦେଲା? ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ଏ ସମୁଦାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଧା ଅଧି, ଅପସନ୍ ସି 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗେ। ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଠୁରିଆ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଅଧା ଅଧି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, ଅପସନ୍ ବି 2 ଟଙ୍କା 50, ଅପସନ୍ ସି 3 ଟଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି 4 ଟଙ୍କା। ଗାଳ୍ପିକ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ? 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଦେବାକୁ କାଠୁରିଆକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଳ୍ପିକ କାହା କହିବା ଅନୁସାରେ କାଠୁରିଆକୁ 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଦେବେ ବୋଲି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଅ, ଅପସନ୍ ବି ଚୈତନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଚାକର। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକ କାହା କହିବା ଅନୁସାରେ କାଠୁରିଆକୁ 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଦେବେ? ପୁଅ କହିବା ଅନୁସାରେ 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଦେବେ ବୋଲି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପର୍ବରେ ଧୃମୁସା ମାଦଳ ବଜାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୈନ ଧର୍ମରେ,
ऑप्शन बी ख्रीष्टियान धर्म रे, ऑप्शन सी मुसलमान, ऑप्शन डी सांताଳ। केउ मानक पर्व रे धुमुसा मादला बजा जाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि सांताଳ मानकर पर्व रे धुमुसा मादଳ बजा जाइथाए। जिबा परवर्ती प्रश्न, कांधरे कुराढ़ी पकाई काठ कटाळी केमिति आसुथिला? कांधरे कुराढ़ी पकाई काठ कटाळी किपरि आसुथिला? ऑप्शन ए हसी हसी, ऑप्शन बी ढଳି ढଳି, ऑप्शन सी धाई धाई, ऑप्शन डी गीत गाई गाई। कांधरे कुराढ़ी पकाई काठ कटाळीटी ढଳି ढଳି आसुथिला। पजिबा हमर परवर्ती प्रश्न, तेबे कुहंतु वर्ष वर्ष धरी चेष्टा करी आदिवासी मानकु कोन शिखा जाई पारिबो नाही बोली गाल्पिक कहिसंती? ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी लेखा लेखी, ऑप्शन डी पढ़ा पढ़ी। वर्ष वर्ष धरी चेष्टा कले मध्य आदिवासी मानकु भाषा शिखा जाई पारिबो नाही बोली गाल्पिक कहिसंती। जिबा परवर्ती प्रश्न, काठुरियाटी केउथिरे कुराढ़ी बजाउथिला? काठुरियाटी ऑप्शन ए ढीमा पत्थर, ऑप्शन बी काठ गंडी, ऑप्शन सी लुहा, ऑप्शन डी सीमेंट बारांडा। तेबे काठुरियाटी केउथिरे कुराढ़ी बजाउथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि ढीमा पत्थर रे बजाउथिला। परवर्ती प्रश्न, कुराढ़ीटी केते ओजनर करिछि बोली काठुरिया कहिला? ऑप्शन ए 3 किलो लुहा, ऑप्शन बी 5 किलो लुहा, ऑप्शन सी 2 किलो लुहा, ऑप्शन डी अध किलो लुहा। कुराढ़ीटी केते ओजनर? 2 किलो लुहा ओजनर अटे बोली कहिला। परवर्ती प्रश्न, काठुरियाटी सकाळू कोन खाई कामकू आसीथिला? काठुरियाटी सकाळू कोन खाई कामकू आसीथिला? ऑप्शन ए छतुआ, ऑप्शन बी पखाळ, ऑप्शन सी चाहा, ऑप्शन डी कंसाई तोराणी। तेबे काठुरियाटी सकाळू कोन खाई के आसीथिला? खाली कंसाई तोराणी खाई की से आसीथिला कामकू काठुरियाटी। परवर्ती प्रश्न, गाल्पिकंकर चाकर पिलाटीर नाम कोन? गाल्पिकंकर चाकर पिलाटीर नाम कोन? ऑप्शन ए परी, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी रखुआ, ऑप्शन डी रघुआ। गाल्पिकंकर चाकर पिलाटीर नाम कोन? एहार सठिक उत्तर हेउछि चैतन्य। गाल्पिकंकर चाकर पिलाटीर नाम हेउछि चैतन्य। काहा पादरे चेना चोपार काठ सबु फुटी जीव बोली गाल्पिक काठुरिया को कहिथिले? ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी चैतन्य पादरे, ऑप्शन सी निज पुओ, ऑप्शन डी लेखकंक निज पाद। तेबे काहा पादरे चेना चोपार काठ सबु लागि जीव? पोषा कुकुर मोतीर पादरे काले सबु लागि की फुटी जीव यह गाल्पिक कहिथिले। परवर्ती प्रश्न, गाल्पिक काठुरिया हाथ को केते खंड 2 टंकिया नोट बढ़ाई देई चारणा पैसा मागिले? ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तेबे गाल्पिक काठुरिया हाथ को 2 खंड 2 टंकिया नोट बढ़ाई देई चारणा पैसा मागिले। परवर्ती प्रश्न, गाल्पिकंक केउ पदीय कथारे काठुरिया लाल लाल आखिरे चाहिला? ऑप्शन ए चारणा पैसा दे, ऑप्शन बी मूर्खटा बुझी पारुनु कोन, ऑप्शन सी तू आसीबु न आसीबु कोन विश्वास, ऑप्शन डी पैसा रखिले रख नले जा। तेबे गाल्पिकंक केउ पदीय कथा तू आसीबु न आसीबु तते कोन विश्वास? परवर्ती प्रश्न, गाल्पिक काठ कटाळीर पारिवार पणिया उपरे काहींकी संदेह कले? ऑप्शन ए से अति दुर्बल थिला, ऑप्शन बी से हृष्टपुष्ट थिला, ऑप्शन सी से पतला थिला ना ऑप्शन डी बयस और चेहरा जोगु? बयस और चेहरा जोगु तार पारिवार पणिया उपरे गाल्पिक संदेह करिथिले। परवर्ती प्रश्न, एल्युमिनियम पाइखाना लोटारे चैतन्य काहाकू पानी पीबाकू देला? ऑप्शन ए गाल्पिक, ऑप्शन बी काठ कटाळी, ऑप्शन सी गाल्पिकंक स्त्री, ऑप्शन डी गाल्पिकंक पुओ। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि काठ कटाळी को एल्युमिनियम पाइखाना लोटारे चैतन्य पानी पीबाकू देला। कुराड़ीर चोट सांग को काठुरिया पाटिरु केउ शब्द बाहरु थिला? गाली ना एहे एहे ना गाँ गाँ ना ओहो ओहो? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि कुराड़ीर चोट सांग को काठुरिया पाटिरु
କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ କେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏଇଭଳି ବାହାରି ଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆର ଛୁଆ ଦୁଇଟି କଣ ଖାଇ ସଡ଼କ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତୋରାଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପଖାଳ ମୁଠାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଟି। ତେବେ କାଠୁରିଆର ଛୁଆ ଦୁଇଟି କଣ ଖାଇ ସଡ଼କ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇକି ସଡ଼କ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାକର ପିଲାଟି କାଠ ଚିରାଳିକୁ କେତୋଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 3, ଅପସନ୍ ବି 5, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 2। ଚାକର ପିଲାଟି କାଠ ଚିରାଳିକୁ କେତୋଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରୁଟି ଦୁଇଟାରେ କିଏ ବୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା? ରୁଟି ଦୁଇଟିରେ କିଏ ବୁଲି ଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛି, ଅପସନ୍ ବି ଅସରପା, ଅପସନ୍ ସି ଜନ୍ଦା, ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡି। ତେବେ ରୁଟି ଦୁଇଟାରେ କିଏ ବୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କାଠ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସରଳତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍ଠା, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ। କାଠ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସରଳତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର କିପରି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ହୀନ, ଅପସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଅପସନ୍ ସି ସମଦୁଃଖୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହିଂସା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ଲେଖକଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ହୀନ। ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ହୀନ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁଅ, ଅପସନ୍ ବି ଝିଅ, ଅପସନ୍ ସି ଚାକର, ଅପସନ୍ ଡି ପଡୋଶୀ। ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାକରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଚାକରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର କେଉଁମାନେ ଏକାଦିନେ ମରିଗଲେ ବୋଲି କାଠ କଟାଳି କହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2 ପୁଅ ଓ ଆଗତିଲା, ଅପସନ୍ ବି ପରିବାର, ଅପସନ୍ ସି ଭାଇମାନେ ଓ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତାର କେଉଁମାନେ ଏକାଦିନରେ ମରିଗଲେ ବୋଲି କାଠ କଟାଳି କହିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ଜଣ ପୁଅ ଓ ଆଗତିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମରିଗଲେ ବୋଲି କାଠ କଟାଳି କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆ ଜମି କିଏ ନେଇଗଲେ? କାଠୁରିଆର ଜମି କିଏ ନେଇଗଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜମିଦାର, ଅପସନ୍ ବି ହାଟୁଆ, ଅପସନ୍ ସି ସାହୁକାର, ଅପସନ୍ ଡି ନେତା। ତେବେ କାଠୁରିଆର ଜମି କିଏ ନେଇଗଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଠୁରିଆର ଜମି ହାଟୁଆ ମାନେ ନେଇଗଲେ। ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡୁ କେଉଁ ମହକ ଆସୁଥିଲା? ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଆଡୁ କେଉଁ ମହକ ଆସୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛ କଷା, ଅପସନ୍ ବି ମାଉଁସ କଷା, ଅପସନ୍ ସି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଳୁ କଷା। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡୁ କେଉଁ ମହକ ଆସୁଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଉଁସ କଷାର ମହକ ଆସୁଥିଲା। ମାଉଁସ କଷା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆ କିପରି ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ କାଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହସି ହସି, ଅପସନ୍ ବି ଥରି ଥରି, ଅପସନ୍ ସି କଷ୍ଟର ସହ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ। କାଠୁରିଆ କିପରି ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ କାଟିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ। କାଠୁରିଆ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ କାଟିଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାଠୁରିଆ କାହିଁକି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ବଳକା ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା, ଅପସନ୍ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ଅପସନ୍ ସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ କାଠୁରିଆ କାହିଁକି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ବଳକା ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥିଲା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ଭୟରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡିଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଚୈତନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ମୋତି, ଅପସନ୍ ସି କାଠ କଟାଳି, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ତ୍ରୀ। କାହାର ଭୟରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡିଗଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
କାଠ କଟାଳିର ଭୟରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା।